arang daganang bulinaw diri mga idol og swerte nga malas ning atong dive ron. Alright mga idol, and welcome back sa ating adventure. So nagipunta diri sa Alegria Sur, Luway. Duol ni sa whale watching sa Albor kini nga spot nga atong gidayban og daghan kayong bulinaw diri. First time nato nakadive og nga ni kadaghan nga bulinaw, kaso lang kay nakasab-an tag baliwan port. Mamana dita mga idol, dili dita padulon aning mga pampbot nga nagsagib og bulinaw kining namulinaw. Kay nag-iwag nato sa spot ang mga bulinaw mga ija-ijag panagan. Kay nakasab-an man ta, shout out nato ang tag-iya sa pambot og sala pud ni nila kay ni duol sila nako nga naarman ko diri sa mabaw naman. Pasalamat gyapon ta kay ni duol sila kay kung wa pa dili ta kita og ngani nga bulinaw nga perting daghana. Ug nagbantay-bantay di puta ni skilid kay basig nagkataud-taud mo gawas tong pinakadako nga balina. Maura ba nilang pagkaon kining bulinaw nga perting tamisa. Mabaw ra ning dapita mo nga ang bulinaw maklaro ra og imong tan-awon sa kamera. Unya ang bulinaw gikan sa law dalhon din nila sa mabaw para inag sibot masyatanan sa buhok. Shout out sa atong mga kauban, Alpi Aganap, Ajoy Kal og ni Day Katkat. Di sa nato kalimtan atong kinakusgang classmate Clifford Jan Boyras og atong tourist guide diri sa Luway, Wardo Mituda og ni Sir Libot. Shout out niyo mga idol. See you sa atong susunod nga adventure. Do not forget to like, share and follow. Bye bye. Palayo na punta ka basi mo bunalan tag bugsay o haha.